Kung magbantay mi sa tulog ka F-pod, no? Sa gani ang bantayan sa mga pastors, kung sa gito yun na pastor? Fame, no? Nga ka na bang mailado na bitaw? Murag muhimo na putang Ginoo. Sunod, sa to pastor? Finances, kwarta. Then sunod, female. Una, niyan po ninyo, mga pastor, tabangin mi ninyo, nga dili ni mabiktima ni Delilah. No? Kay tao ra ba pud mi sila. Tao ra pud mi. Niya kana si Delilah ra ba kay mo ra bay naguba sa kinabuhi sa taong kusgan sa Bible. Nga mao si Samson. Gikuhaan siya mata ug namatay siya kauban sa Philistines tungod anak ni Delilah. Kami sa nagkinahanglan po may tulo ka if una gitawag og friendship. Manang iron sharpened iron. Sungod fellowship. Pagka ikatulo nga if partnership. Partnership. Naapoy foodings. Napagi ko ni Fafart. Kaya naging baptist alliteration yun. Maning kamot na yung pangitag word. Bisag wak na yun. Para lang yun ma-alliterate. No? Apoy pang prayer. Maluoy na yung kahit ano. So, karon ulilain ang ato ang unang gawali karong gabi going to India in the land of Mikos missionary Brian Torres. Friend, akong ihatag di mo pinapa. Mayong gabi sa tanan. Salamat sa Diyos sa pagpatuan sa ulan. Amen. Kita na ko nga kuhan ako pala sa buhatan ni. By the way, salamat kayo sa Ginoo nga sa balintong niya magkinabuhi. Okay, di ko na yan, friend. Still, sa grasya sa Diyos makaparugta. O andam na ba mo? So, salamat sa Diyos sa inyong mga presensya. Salamat sa Diyos sa inyo ang pagpili nga mo-attend sa camp. O ang mga pastors kami, mga alagad sa Diyos, nag-ampo gid me that even one single person nga ma-change lang ang kinabuhi ani nga camp di nagyud kansi. Mas nindot kung kitang tanan mahimong madasi o ma-revive sa ani nga buluhaton. We can choose anything sa atong kinabuhi because we are created nga doon natay pagbuot kung unsay atong pilion. So I believe nga daghan kag rason nga nung naa ka diri. Maybe gi-invite ka ni pastor, maybe gi-invite ka ni brother, ni sister. Daghan tag possible reason nga nakita why we are here. But the truth is do na gyud divine purpose ang Ginoo. Nganong naata ni ning takna sa kagabhion. Dili aron unsay makabot nato sa ato ang physical, but hopefully ug unsay spiritual purpose nga ipaabot sa Ginoo sa atong kinabuhi mao gyud matuman. Before ta mag-start, magampo sa ta. Nagtuo ko nga andam ang Ginoo mo tapang nato kung atong sugdag pag-ampo. Manindog ta palihog o ablihin na lang pod ang inyong mga Bible, mga kaigsunan. Dito sa Luke chapter 17. Luke chapter 17, mga kaigsunan. Ablihin sa inyong mga Bible before ta mag-pray. Ato dayoning basahon ang inyong mga Bible. I hope campers nga kung doon na may natulog diha God sana ang Diyos magpukaw kanina. Oh. Tamo?
Luke chapter 17. Namo? Prisa ta, dugo sa ulo piyong ang mata, amahan nga langit nun, balaan nga Dios. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Nagaduol mi sa trono sa imong grasya nining takna sa kagabion. Nagapangayo sa imo ang giya nga ang imong mga pulong nga among maisgutan makakaplag unta nigluna sa matag kasing-kasing nga makadawat ug makadungog niini. Gipray nako Lord nga unsa may mga butang nga among maisgutan ayaw itugot nga dunay usa nga mapandol kay sayop ang iyang nasabtan. Apan Lord pinaagi sa imong tabang masabtan namo nga ug unsa may mga butang nga imong ipaabot sa among dalunggan ngadto sa among kasing-kasing kana maayo ang katuyuan. Tuguti Lord nga ang imong alagad, mga alagad karon nga pagagamiton nga i-empower nimo sa balaang espiritu. Because we always acknowledge Lord that without you we can do nothing. Busa niining takna sa kagabion tabangi ming tanan nga ang imong mga pulong malipayon ming maminaw ug modawat niini knowing nga duna ni dako kayo ang katuyuan sa among kinabuhi. Sa among pagpadayon gipray nako ikaw magahinlo sa mga butang nga wala nimo gikalipay sa matag usa. Buhat, pulong ug huna-huna. Hinloi mi sa imong hamiling dugo. Himuang takos ang among kinabuhi karon nga modawat sa langitnong panalangin gikan sa imong mga pulong uban sa imong tabang. Sa among taliwala, Lord, ayaw tuguti gyud. Gihanyo kanako, nagpaubos gyud ko sa akong kaugalingon og kaming tanan. Ngaunta Lord, dili madisturbo ang among pagpaminaw. Kay importante gyud kaayo ang pagpaminaw sa imong mga pulong because faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ug sa among taliwala Lord, akong giampo nga ikaw magahatag og kadaugan, himayaa ang imong ngalan. Sa among pagpadayon, ikaw makig-uban. In Jesus name, I pray. Amen. Before mo manglingkod, basahon sa nato ang verse 32. Luke chapter 17 verse 32, all together, go. Remember Lot's wife. Amen. Amen. Remember Lot's wife. Ay, sarap sa bahay. Mga kaigsunan, the Lord wanted us to be anchored with Him. Amen. Maghisgot mog angkla pas tinugon sa munago ha. For almost 20 years gid kong mananagat. I am the one nakasabot og unsay angkla. Amen. Ang angkla mauna siya'y kamot sa sakyanan sa dagat. Nga kung mugunit na mauna hinungdan ang imong angkla stable. Pundo ba? Pundo na in other term ang angkla nga mahimo kang stable, mahimo pud kang safety kay di ka maanod kay nakaangkla ka. Amen. Og nagtuo ko nga kun ang atong kinabuhi iangkla nato sa Dios, balikon ako kamot na siya sa sakyanan nga gagunit ug unsay nagunitan sa ilalom nga mao'y hinungdan nga makapundo ang imo ang gisakyan bisan pag dunay hangin, dunay balod. Ug ang atong kinabuhi mga kaigsuonan, again kinahanglan ning makaangkla sa Dios. Magagunit ni sa Ginoo ni Kristo. But you cannot hold Jesus Christ if you are also holding something. Dili ug dili gid ka makagunit ni Kristo kung duna kay gigunitan. Ug gusto sa Dios nining takna sa kagabion nga ug unsa may nakababag nimo nganong di ka kasunod, nganong dili ka ka-focus, nganong dili nimo matugyan ang imong kinabuhi, nganong dili sakto ang imong paglakaw, nganong dili tulid ang imong nilakwan, maybe
dunay gusto ang Ginoo nga imong buhian aron makagunit kaniya. Amen. Og tan-awon nato ang Genesis. Ingon man ang Bible, remember Lot's wife. Sige, atong tuon si Lot. Bisitaon sa nato kadali. Genesis chapter 19. Ang asawa ni Lot magsuroy-suroy sa tani. Gikan tag Lucas, moadto na pud ni Genesis. Di ka na si Genesis, di ba na siya tao? Basta Genesis ang ngalan sa libro. Okay? Namo? Amen. Again, gaampo gid. Di ko mutuog walay pastor nga wa gaampo sa iya ang wali. O di ko mutuog pod nga ang hinungdan nganong nag-ampo aron maigo ta. Gusto gid sa Ginoo nga mapanalanginan ta sa mensahe. O always remember nga ang pulong sa Dios dili lang ni siya profitable sa pagdasig. It is also profitable for correction, Amen. for reproof. Manang expected yun nga kung wali sa pulong sa Ginoong iwali, mabadlungan kita. Amen. Una nga dili negative ang pagbadlong. Ilhana na nga gihigugma ka sa Dios. Amen. Hindi tabadlungon, wa tay pulos. Okay? Namo? Sa chapter 19 verse 19. Okay, atong basahon. All together, dunganan ni tagbasa, go. Behold now, thy servant hath found grace in thy sight. Okay? Ay sa padayon. Ingon ang Bible, tan-awa karon ang imong sulugoon nakakaplag og grasya sa imo ang atubangan or pananaw. Padayon, ready, go. And thou hast magnified thy mercy, which thou hast showed unto me in saving my life. And I cannot escape to the mountain, lest some evil take me and I die. Behold now, this city is near to flee unto, and it is a little one. Oh, let me escape thither. It is not a little one, and my soul shall live. And he said unto him, See, I accepted thee concerning these things also, that I will not overthrow this city for that which thou hast spoken. Haste thee, escape thither, for I cannot do anything till thou be come thither. Therefore the name of the city was called Zoar. The sun was risen up the earth upon the earth when Lot entered into Zoar. Then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven. And he overthrew those cities and all the plain and all the inhabitants of the city and that which grew upon the ground. But his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt. Mao ni ang gisulti sa Bible nga remember Lot's wife. Remember Lot's wife. Verse 17, balikan sa nato before tamang lingkod kay murag kurog na gamay. Okay? Verse 17 all together, go. And it came to pass when they had brought them forth abroad that he said, Escape for thy life. Look not behind thee, neither stay thou in the plain. Escape to the mountain, lest thou be consumed. And Lot said unto him, Oh, not so, my Lord. Mga kaigsuunan, kung imong tan-awon ang Bible, dunagi mga butang nga gusto sa Dios nga ipahinumdum nato sa kinabuhi sa asawa ni Lot. Amen. The message of the Lord this evening is about go and let go. Go and let go. Manglingkod palihog. Sa atong Kristohanong kinabuhi mga kaigsuunan, I believe tunay gusto sa Dios nga atong pagabuhian nga mao'y hinungdan nga dili ta makasunod ug makafocus kaniya. Dili ta makabuhat sa mga butang nga ipabuhat sa Dios, especially kining atong kinabuhi kinahanglan gyud ning ma-anchored sa Ginoo. Ako untang unahog wali ang so saan ako pray friend.
Kaniman gyud. Ugma lang ng title. Pastor Marlon say atong tagaag pagtagad ana. Amen. So balik ko na ko mga kaigsunan, always remember that our life full of letting go. Musugot kag sa dili ang atong kinabuhi puno gyud ni sa pag let go. Di ba? Kasagaran natong nadunggan, i-let go na lang na. Kay ngano, kung imong tan-awon ang Bible mga kaigsunan, like for example, ang atong salvation, ang atong kaluwasan nagsugod na sa let go. Imong gibiyaan, gibuhian, tanang butang nga imong giunahuna nga mo'y makaluwas nimo ug midangop ka ni Kristo. Mao nang naluwas ka. Otherwise, di ka makaangkon og kaluwasan kung wala nimo gi-let go ang mga butang nga gihunahuna nimo nga mao'y makahatag nimo og kaluwasan. Now this evening mga kaigsuonan, I believe sa atong kinabuhi, human ta naluwas, dunay gusto ang Dios nga atong pagabuhaton nga hangtod karon di nimo mabuhat tungod kay naa kay mga butang nga wa nimo gi-let go. Naay mga butang sa imong kinabuhi nga gusto na sa Dios nga buhiin na kay aron makabuot nimo ang mga butang nga makaayo nimo. Nahibalo na ta nga dili ka bubuton sa Dios but we still pursuing tungod kay hadlok ta og unsay atong gikahadlokan. Nahadlok ka usahay nga og biyaan ako ni akong trabaho, wa na ko'y trabaho. Kung biyaan ako ning friend. Naay mga butang nga gusto sa Dios nga imong biyaan. Like for example, ang uban mga vices sa kinabuhi. Ang uban dili sila gustong mubiya sa ilang mga friends. Don't you know, gabisan pagbiyaan nimo ang mga friends nga unbelievers kay ngano gusto sa Dios pulihan nagtinuod nga mga amigo. Gusto sa Dios tagaan kag tinuod gyud nga higala ba nga mo unong gyud nimo. Kay mga sa tinuoray lang musugot mo sa dili ang higala nato ning kalibutan na mo sugot kag sa dili higala ra gina sila og naa na sila makuha nimo. Pero ang tinuod nga higala kaya kay nang ihatag sa Ginoo. Pero dili na ma-provide sa Ginoo kay dili nimo i-let go ang mga higala sa kalibutan nga wa man unta nay nakahatag nga maayong butang sa imong kinabuhi. So adunay mga butang mga kaigsuonan no, tan-awon sa nato, what are the things that the Lord wanted us to let go? Or unsa man po yung mga butang nga dili nato kayang i-let go? Like for example, pleasure. Mga kahilayan aning kalibutan na kalingawan sa kalibutan. Nahibalo na ka nga dili ka bubuton sa Dios but still you are pursuing. Kadunay kang gakupot. Dili nimo kayang buhian tungod kay pleasure. Always remember, according to the Bible, sin hath pleasure. Even ang sala duna ginay pleasure. Pero kana nga pleasure will lead you into distraction. Ang pleasure manggod nga ihatag sa Ginoo, puro satisfaction sa imong kalag ang iyang ihatag. Kalipay nga dili matutngan og dili mahatag sa kalibutan. Mo nay kalipay nga mahatag sa Ginoo. Pero tungod sa pleasure nga gihatag sa kalibutan, di nimo mabuhian. Just imagine. Ingon ang Bible mga kaigsuonan sa Titus chapter 2 at tungod sa natong Bible. Titus chapter 2 verse 11. Unsay gisulti sa Bible, klaro na kini. Ingon ang Bible diri sa Titus chapter 2 verse 11. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Verse 12, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live sober